दुर्गापुर बैराज की दामोदर घाट से बालू निकालकर गांव से होकर गुजरने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना सीतारामपुर मानाचर इलाके की है। ग्रामीणों के मुताबिक घर टूट रहे हैं और गांव की सड़कें खराब हो रही है। ग्रामीण विरोध में शामिल हुए उन्होंने सभी रेत ट्रकों को रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेत ट्रकों को रोककर विरोध करने पर पंचायत सदस्य के पति सहित लगभग 4 लोगों को पुलिस ने उठा लिया। ভারী গাড়ি চলাচল দেওয়া যাবে না। আমরা শুনতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে বালির হেভি গাড়ি অলরেডি রাত্রেও কিছু চলেছে, এইভাবে এসছে, এখনো কিছু গাড়ি এসছে, তারা বালি তুলবে আমরা শুনতে পাচ্ছি। যার ফলে আমরা চাইছি যে গ্রামের ভিতরে কোনো হেভি ভেহিকেল চলবে না। ভারী গাড়ি চললে আমাদের বাড়িঘর একটাও থাকবে না বা আমাদের বসতি থাকবে না। যার ফলে আমরা চাইছি আমাদের রাত্রে আমরা জানতে পারলাম যেটা হচ্ছে রাত্রে আমাদের এইখানকার একটা ছেলে তুলে নিয়ে গেছে, যে কিনা এক্স আমাদের যে পঞ্চায়েত মেম্বার তার হাজবেন্ড তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তা আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে কোনো ভারী গাড়ি তুলতে দেওয়া যাবে না, এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। আমরা বুঝতে পারছি না কত লোক তুলেছে, আমরা এখনো দেখতে পাইনি। মোটামুটি 6 জন মিনিমাম 6 জন লোককে তুলে নিয়ে গেছে মানা অঞ্চলে। কে তুলেছে? আইসি নিজে এসে তুলে নিয়ে গেছে। ও তো কলম দেওয়া পারিনি। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত হাজবেন্ডকে তুলে নিয়ে গেছে, তা আমরা সবাই অবরোধ করছি। আপনারা কি ব্যবস্থা করবেন করুন। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে কোনো ভারী গাড়ি আমরা কোনো মতে চলতে দেবো না। তাতে আপনারা কিভাবে আটকাবেন, আপনারা আটকাতে পারেন, আপনারা আসুন। আমরা তারপরে আমরা দেখছি আপনারা কি করতে পারেন, আপনারা আসুন। আমাদের বালি গাড়ি যাচ্ছে, 2 নম্বরই বালি গাড়ি। আমাদের রাস্তা নষ্ট হচ্ছে, আমাদের ব্রিজ নষ্ট হচ্ছে, সেই কারণে আমরা আটকাচ্ছি। এখানে মূলত এই রাস্তাটা কোনোদিনই বড় হেভি ভেহিকেল চলে না, কোনোদিনই চলে না। সংকীর্ণ রাস্তা, বাড়ি ঘরগুলো কাঁপুনিতে ফাটল ধরে যাচ্ছে, যার ফলে এইখান দিয়ে কোনো ভারী গাড়ি চলাচল দেওয়া যাবে না। আমরা শুনতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে বালির হেভি গাড়ি অলরেডি রাত্রেও কিছু চলেছে, এইভাবে এসছে, এখনো কিছু গাড়ি এসছে, তারা বালি তুলবে আমরা শুনতে পাচ্ছি। যার ফলে আমরা চাইছি যে গ্রামের ভিতরে কোনো হেভি ভেহিকেল চলবে না। ভারী গাড়ি চললে আমাদের বাড়িঘর একটাও থাকবে না বা আমাদের বসতি থাকবে না। যার ফলে আমরা চাইছি আমাদের রাত্রে আমরা জানতে পারলাম যেটা হচ্ছে রাত্রে আমাদের এইখানকার একটা ছেলে তুলে নিয়ে গেছে, যে কিনা এক্স আমাদের যে পঞ্চায়েত মেম্বার তার হাজবেন্ড তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তা আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে কোনো ভারী গাড়ি তুলতে দেওয়া যাবে না, এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में आज आसनसोल के गोधुली इलाके में ईस्टर्न रेलवे स्कूल के सामने सफाई अभियान चलाया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जितेंद्र तिवारी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। তারা আজকে নেমেছে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সামনে যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে সেই অঞ্চলগুলো যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায়, সেখানে যেন ব্লিচিং ছড়ানো যায়, যাতে স্প্রে করা যায়, যাতে ছাত্রছাত্রী যারা পরীক্ষা দিতে আসবে, সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা দেখছি ফেসবুকে লিখছেন পরীক্ষা দিতে যারা যাচ্ছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আরে ভাই, শুধু ফেসবুকে শুভেচ্ছা জানালে হবে? তারা ঠিকভাবে যেন পরীক্ষাটা দিতে পারে, যে বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা পরীক্ষা দেবে সেখানে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যা না হয় সেটা দেখতে হবে। তো সেটা দিকে তাদের নজর নেই। তাই আমরা গ্রিন ভলেন্টিয়াররা আজকে নেমেছি এবং গ্রিন ভলেন্টিয়াররা এইভাবে
সারা শিল্পাঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ আমরা করব এবং আসানসোল শহর যেটাকে নোংরা শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে সেটা থেকে আমরা বের করব এবং আসানসোল আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং ক্লিন আসানসোল গ্রিন আসানসোলের যে আমাদের স্লোগান ছিল সেটাকে সামনে রেখে আবার আমরা আসানসোল শীর্ষস্থানে সবচেয়ে পরিষ্কার শহর এটাই আমাদের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করব। আপনি মেয়র থাকাকালীন গ্রিন আসানসোলের যে প্রকল্প চালু করেছিলেন সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কি করবেন, আমি সেটাই তো বলছি যে আমি চালু করেছিলাম বলে বন্ধ, তো কর্পোরেশনের বিল্ডিংটা তো আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেটাতে কেন বসছে এরা? যে গাড়িগুলোতে ঘুরছে সেটা তো আমি দিয়েছিলাম, যে জল প্রকল্প জল খাচ্ছে সেটা তো আমি সব বন্ধ করে দিই। তাহলে আমার বিরোধিতা করতে গিয়ে যদি ভালো কাজের কেউ বিরোধিতা করে তো সেটা ঠিক না। আর প্রকল্প আমি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সবাই মিলে আমরা করেছিলাম, সমস্ত আসানসোলবাসী সেটা চেয়েছিল এবং আসানসোল নোংরা শহরের তালিকা থেকে আমরা বের করতে পেরেছিলাম। আর আবার এরা কি করলো, 2 বছরের মধ্যে আবার নোংরা শহরের তালিকা এটা আসানসোলকে এনে দিল। আর যখন আমরা বলছি তখন বলছি না ভুল তথ্য, এই তো সবাই ভুল। এই কজন বসে আছে যারা কর্পোরেশন, এরা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা। এদের লাজ লজ্জা আছে, এই যেদিকে ঘুরবেন সেদিকে নোংরা পড়ে আছে। কাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বিদ্যালয়ের সামনে এই অবস্থা থাকা উচিত। একবার কোন স্কুল ভিজিট করেছে এরা? কি বলবো, নির্লজ্জ লোকেরা বসে আছে, কিছু করার নেই। যতদিন এরা না বিদায় নিচ্ছে ততদিন আমাদেরকে ফেস করতে হবে। আপনি যখন মেয়র ছিলেন নির্মল বাংলার হিসাবে আপনি বিভিন্ন ভেহিকেল রেডি করেছিলেন, এখন ভেহিকেলটা দেখা যায় না, কি বলবেন? ওই ভেহিকেলগুলো সব বন্ধ। বলছি ড্রাইভার নেই, ড্রাইভারদের স্যালারি দেওয়ার পয়সা নেই। নিজেরা স্করপিওতে ঘুরছে, তার স্যালারি দেওয়ার পয়সা আছে। নিজেরা এসি চেম্বারে বসে আছে, তার পয়সা আছে। নিজেরা ফিস্ট করছো, তার পয়সা আছে। আর ড্রাইভারদের দেওয়ার জন্য, স্যালারি দেওয়ার জন্য পয়সা নেই। কি করবেন? কেন পয়সা কোথায় চলে যাচ্ছে? ট্যাক্স তো কমে নেই। আসানসোলের মানুষের ট্যাক্স কি কমে গেছে? যার ট্যাক্স আগে লাগতো এখন সে একই ট্যাক্স লাগছে। দিকে নোংরা, তো আমাদের প্রতিটা স্কুলের প্রতিটা বেড, যত রুম আছে ক্লাসরুমগুলো থেকে আরম্ভ করে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ আমাদের 7 দিন আগের থেকে সার্কুলার দিয়েছিল। সেই হিসাবে আমরা সেই সব স্কুলগুলো যেগুলোতে সিট পড়েছে সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি। এবার রয়ে গেল কিছু সস্তার রাজনীতি করার জন্য কিছু যে আমাদের এগেনস্ট পার্টি আছে, তারা এখন মানুষের কাছে দেখাতে চাইছে যে তিনি স্বচ্ছ মিশনের দ্বারা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে। তো সেটা আজকেই কেন, রোজ কেন নয়? ওনার যদি দম থাকে তো। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। गांव के कुएं से एक व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी थाना अंतर्गत काडोवीटा आदिवासी मोहल्ले से सटे कुएं के बगल में कपड़े और जूते पड़े हुए थे। वहीं खबर मिलते ही चौरंगी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल विभाग द्वारा करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान दमागारिया इलाके के रहने वाले 36 वर्षीय गोविंद रुईदास के रूप में की गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस की शुरुआती धारणा है कि नशे में नहाने के दौरान गलती से व्यक्ति कुएं में गिर गया और यह घटना घटी। चौरंगी चौकी पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटनास्थल पर चौरंगी चौकी प्रभारी कार्तिक चंद्र भुई सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। আমাদের ওই চৌরঙ্গি আউটপোস্টে যে কার্তিকবাবু এসআই আছেন, কার্তিক ভুঁইবাবু, উনি আমাদের কল করেছিলেন আসানসোল ফায়ারে। আমরা কলটা পাই মোটামুটি ওই 9টা নাগাদ কলটা পাই বা একটু আগে। তারপর আমরা আসি, গ্রামবাসীরা খবর দেয় যে একজন মানুষ যার নাম হচ্ছে গোবিন্দ রুইদাস, দেখে নি একবার, হ্যাঁ গোবিন্দ রুইদাস। তো অন্য কোন গ্রামের যেন, অন্য ওই পাশের গ্রামের গোবিন্দ রুইদাস, ও এখানে এসছে এবং ঘোরাফেরা করেছে। তারপর ওকে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওর জুতো। এই যে বড় ইঁদারা আছে, এদিকে করুন, এই ইঁদারার ধারে তার জুতো পাওয়া গেছে এবং এই পোশাক পাওয়া গেছে। তো এখানে সবাই চান করে, তো গ্রামের লোক আন্দাজ করেছে যে সম্ভবত মদ খেয়ে এখানে ঝাঁপ দিয়েছে। তো যাই হোক, সেই প্রবাবেল যে ইনফরমেশন, সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের যে গিয়ার্স আছে, আমাদের দড়ি কাঁটা, আমাদের টেকনিক্স আছে, সেই টেকনিক্স দিয়ে আমরা ট্রাই করলাম, হ্যাঁ, অ্যাজ পার ইনফরমেশন অফ পুলিশ অ্যান্ড ভিলেজার্স। কতক্ষণের প্রচেষ্টায় উদ্ধার হলো? হ্যাঁ, মোটামুটি আমরা চেষ্টা করেছি, অনেক বড় তো, প্রায় ডায়াটা আছে, প্রায় 20 ফুট ডায়া আছে,
তো প্রায় আমরা 1 ঘন্টা প্রচেষ্টার ফলে এই লাশটা উদ্ধার হয়। এই পর্যন্তই। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম তাপস ঘোষ, সাব অফিসার, आसनसोल फायर स्टेशन। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल सब डिविजनल के 64वें क्रीड़ा प्रतियोगिता में चितरंजन एथलेटिक क्लब की तरफ से प्रतिभागियों ने आसनसोल में आयोजित विभिन्न स्पर्धा में हिस्सा लिया था। इस क्लब में 38 खिलाड़ियों ने ऐसा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसमें 35 खिलाड़ियों ने पदक जीते। इस बारे में जानकारी देते हुए चितरंजन एथलेटिक क्लब की डिस्कस थ्रोअर रितिका कर्मकार ने बताया कि उनके क्लब की तरफ से 48 खिलाड़ियों ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें से 35 खिलाड़ियों ने पदक जीते। उन्होंने कहा कि 100 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर और 2000 मीटर के धावान में उनके क्लब के खिलाड़ियों ने पदक जीता। इसके अलावा शॉर्ट पर, डिस्कस थ्रो जैसे प्रतियोगिताओं में भी क्लब के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पदक जीते। उन्होंने कहा कि उनके लिए आसनसोल सब डिवीजन खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का यह पहला मौका था, लेकिन टिकटॉक के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले भी ऐसे ही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और स्वर्ण सहित विभिन्न पदक जीते थे। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य सब डिवीजन से आगे जिला, प्रदेश तक राष्ट्रीय स्तरों से खेलों में हिस्सा लेना है। আমরা আসানসোল সাব ডিভিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গেছিলাম, যেটা 64তম, এবং আমরা চিত্তরঞ্জন অ্যাথলেটিক ক্লাব আমাদের এই সংযুক্ত স্থান এর হয়ে আমরা পার্টিসিপেট করেছিলাম। ওখানে আমাদের 38 জন অ্যাথলিট ওখানে পার্ট নিয়েছিল এবং তার মধ্যে 35 জন ওখানে মেডেল পেয়েছেন। কোথায় খেলাটা কোথায় হয়েছিল? আসানসোল সাব ডিভিশন, আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে। কোথা থেকে এসেছিল অংশগ্রহণ করতে? ওখান থেকে চিত্তরঞ্জনেরও কয়েকজন ক্লাব ছিলেন, আর দুর্গাপুরের ছিলেন এবং অন্যান্য বাইরের, ওটা আমার অতটা অজানা। কেমন লাগলো এই যে ওইখানে খেলার পরে এই যে এতগুলো মেডেল? অত্যন্ত ভালোই লাগছে, খুশির খবর। আমাদের ক্লাব এতগুলো মেডেল জিতেছে, 38 জনের মধ্যে আমরা 35টা মেডেল পেয়েছি এবং একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হলো, নিজের কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে খেলার চান্স পাওয়া গেল। এটাই প্রথম? হ্যাঁ, এটা আমার প্রথম। বাকি অনেকেই আছে যারা অনেকবার খেলেছেন, অনেকবার গোল্ড জিতেছেন, এবারও গোল্ড জিতেছেন। কোন কোন খেলায়? আমরা সব রকম খেলাতেই পার্ট নিয়েছিলাম, যেমন 100 মিটার ছিল, 200। আপনাকে কীভাবে তৈরি করলেন? দেখুন, এইটা একদিনের ব্যাপার নয়, এটা বছর পর বছর ট্রেনিং করতে হয়, আর সায়েন্টিফিক ওয়েতে আমরা ট্রেনিং করাই। প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা শিডিউল থাকে, এন্ডিওরেন্স ট্রেনিং, স্পিড ওয়ার্ক, তারপরে এজিলিটি, প্লায়োমেট্রিক আর ওয়েট ট্রেনিং পর্যন্ত আমরা দিই, যাতে বাচ্চাদের ফুল একদম তৈরি হয় যে প্রত্যেক দিক থেকে আমরা তৈরি করে ওদেরকে ন্যাশনাল লেভেলের একটা প্লেয়ার তৈরি করতে যাচ্ছি। এরা কি প্রথম সাব ডিভিশনে খেললো? না, এই গত 17 বছর ধরে আমরা পার্টিসিপেট করছি, আমার ক্লাব পার্টিসিপেট করছে। কী নাম ক্লাবের? আমার ক্লাবের নাম হচ্ছে চিত্তরঞ্জন অ্যাথলেটিক ক্লাব। তো এই যে সাব ডিভিশনে খেলাটা কোথায় হয়েছিল এবং কতজন অংশ নিয়েছিল? এটা হয়েছিল আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে, আর 29-30 জানুয়ারি। কতজন অংশ নিয়েছিল আপনার এখান থেকে? আমার ক্লাব থেকে টোটাল 38 জন অংশ নিয়েছিল, তার মধ্যে 35টা মেডেল পেয়েছি আমরা। কীরকম লাগছে এইরকম? না, এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আগামী দিনে তাদের কি স্বপ্ন রয়েছে? কি হ্যাঁ, আপনারই কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে তাদের? आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज विवेकानंद सेवा समिति की ओर से आज रानीगंज के कुमर बाजार स्थित चीनकुटी सब्जी बाजार के सब्जी गद्दी में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां 150 से 200 जरूरतमंदों को चेकअप के साथ साथ दवाइयां वितरित की गई। विवेकानंद सेवा समिति के संस्थापक वासुदेव गोस्वामी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ मुख्य रूप से समाज सेवी पवन बाजोरिया उपस्थित थे। इस दौरान यहाँ चीनकुटी सब्जी गद्दी से संतोष सिंह, ओम प्रकाश राव, वजीर खान, शंभू साव एवं सलीम खान उपस्थित थे। वहीं चेकअप के लिए डॉक्टरों में डॉक्टर चैताली बासु, डॉक्टर SK बासु, डॉक्टर ML सेन उपस्थित थे। इस बारे में समाज सेवी पवन बाजोरिया ने आश्वासन दिया कि उनके तरफ से शहर में कहीं पर भी निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाने पर अगर कोई सहायता की जरूरत पड़ती है तो इनके लिए हमेशा तैयार है। শুরু করেছি, একটু দেরি হয়েছে, বৃষ্টি পড়ছে তো এখন 50-এর উপর আমরা দেখা হয়ে গেছে। আর এই এডুকেশন ফর অল এর ব্যানার প্লাস আমরা লায়ন্স ক্লাব থেকেও আজকে এটা কিছুটা উদ্যোগ হয়েছে, ওনারাও সব ছিলেন, তো সবাই মিলেই এই ক্যাম্পটা করছি। আর এইরকম ক্যাম্প আমরা সবসময় করি, স্পেশালি আমরা ট্রাইবাল ভিলেজেই করি।
আমাদের একটা ট্রাইবাল ভিলেজ অ্যাডপশন ক্যাম্প আছে, মানে ওখানে গাছের তলাতে আমরা করি তাদের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবই, খেলাধুলো করে, আদিবাসী মেয়েরা খেলাধুলো করে, এই সমস্ত কাজগুলোই আমরা করি। ম্যাডাম, এই মানে আদিবাসী যে ক্ষেত্রগুলো রয়েছে এই যে রানীগঞ্জ চক্রের মধ্যে কোন কোন জায়গাগুলো বেসিক্যালি আপনারা যান আর কি, মানে ক্যাম্প লাগে? রানীগঞ্জে ঠিক নয়, এটা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলাতে যাই, এটা হচ্ছে পাবনার কাছাকাছি, পাবড়া যেটা আছে, পাবড়া কাছে বোলডাঙ্গা, আর এই তারপরে এমনকি বিহারীনাথ পাহাড়ের পেছনের দিকে ওইখানেতেও আমরা গেছি। ওগুলো একদম জঙ্গলের গাছের তলায় বসে বসেই সব আমরা ক্যাম্প করি। আমাদের পার্মানেন্ট কোনো মানে প্ল্যাটফর্ম নেই যে যেখানটাতে আমরা করব। আজকে যেখানে যে স্বাস্থ্য মানে শিবির এখানে চলছে, মানে কি কি বিষয়গুলো চেক করা হচ্ছে? যদি এমনি আমরা আজকে তো জেনারেল হেলথ চেক আপের জন্যই সেইভাবে প্ল্যান। सबसे पहले यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ गोस्वामी दा, जो ये सब माने मेडिकल कैंप हो, जो कि बच्चा लोग को खाना खिलाने का काम हो, ये बहुत ही सालों से कर रहे हैं, बहुत ही और अंतर्मन से काम करते हैं। इसके साथ में धन्यवाद देता हूँ आज जो हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, मिसेस डॉक्टर चिताली बसु, और भी इनके साथ जो टीम आई है, ये जो बताई, ये लोग आज से नहीं, लोग भी हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से ये निस्वार्थ मेडिकल कैंप कर रही है। जैसा कि आज डॉक्टर बसु जो बोली कि जो वो ब्लड कैंप, वो क्या नाम है, डायबिटिक कैंप करने के लिए जो वो निडिल उडिल का जो पोस्टिंग आता है, मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि आगे कोई भी कैंप करे, इस टाइप का कोई भी खर्चा होगा तो मैं हमारा एक ट्रस्ट है, उसमें मैं पूरा उसमें सहयोग करूँगा। আপনার নাম স্যার? পরিচয়। पवन बाजोरिया। কিছুদিন আগে এখানকার মানুষজনই আমাকে বললো যে এখানে যদি একটা ফ্রি মেডিকেল চেক আপ ক্যাম্প করা যায়, তো সেই বিষয়ে আমি এদের সঙ্গে কথা বললাম এবং ওদের দাবি রেখে এখানে আজকে আমাদের 3 জন ডাক্তারবাবু এসেছেন। এখানে গাইনো ডক্টর SK বাসু, উনি এইমাত্র একটা মিটিং আছে বেরিয়ে গেলেন, বাট উনি অনেকক্ষণ ছিলেন। আচ্ছা, তারপরে রয়েছেন ডক্টর চৈতালি বাসু, যিনি মেডিসিন বিভাগে। আচ্ছা, ডক্টর চৈতালি বাসু আজ দীর্ঘকাল ধরে 40 বছর ধরে কোল ইন্ডিয়ায় কাজ করেছেন, এখন উনি রিটায়ার্ড। আর এটা ওনার প্যাশন হচ্ছে আদিবাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো। হ্যাঁ, উনি ওষুধ টষুধ সব কিনে জোগাড় করে। আচ্ছা, আজকে কাদের উদ্যোগে এখানে মানে এই ক্যাম্পটা বসেছে? এটা হচ্ছে উদ্যোগ হচ্ছে এডুকেশন ফর অল, রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবা সমিতি। আচ্ছা, চিকিৎসাগুলো কি কি হচ্ছে এখানে? মেডিসিন ফ্রি, মানে মেডিসিন গাইনো আর জেনারেল ফিজিশিয়ান। আচ্ছা, আর ওষুধপত্র কি বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে? বিনামূল্যে ওষুধ। আচ্ছা, বিনামূল্যে ওষুধ প্লাস প্রেসার মাপা এবং আদার্স যে ফেসিলিটি সব কিছুই আমাদের মধ্যে মজুদ রয়েছে। আপনার নাম পরিচয় বলুন। বাসুদেব গোস্বামী, रानीगंज स्कूल पढ़ा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। बारुईपुर थाना अंतर्गत चंपाहाटी के हरलबाजी मोहल्ले में बुधवार की रात अचानक आग लग गई। विश्वनाथ नस्कर नाम के शख्स की पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर बारुईपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग जब लगा उस समय विश्वनाथ नस्कर और उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। सभी एक विवाह में भाग लेने के लिए गए थे, जहां उनको आमंत्रित किया गया था। बुधवार रात भी इलाके में कई शादियां थी। उस इवेंट पर कई लोग पटाखा जला रहे थे। इसके बाद आग विश्वनाथ की फैक्ट्री में लग गई। वहां मौजूद पटाखों और बारूद में तुरंत आग पकड़ ली। तुरंत स्थानीय लोग आए और आग बुझाई। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इस बारे में प्रहलाद नस्कर ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। কখন কালকে ঘটনা ঘটেছে? মানে এদের বাড়িতে কেউ ছিল না, এরা সব বিয়ে বাড়ি গেছিল। তারপরে অন্য জায়গায় সেল ফাটাচ্ছিল, বিয়ে বাড়ির সেল এসে এখানে ফেটে এদের পলে থেকে মানে পলের পল ঢুকিয়েছিল ওদের উঠোনে। হ্যাঁ, তাদের থেকে আগুন লেগে যায়। ওদের চরকা বরকা টুকটাক কাজ করে, তাতে গিয়ে ওদের ঘর টরগুলো পুড়ে যায়। মানে ঘরের ভিতর বাড়িতে লোকজন থাকলে ওটা হতোই না। যার বাড়ি পুড়েছে ওনার নাম কি? বিশ্বনাথ নস্কর। উনি কি করেন পেশায়? উনি প্যারালাইজ লোক, মানে ওনার ওই ছেলে পুলে দুটো চরকা ফরকা করে, তাতেই থেকে ওই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, লেবালো আমরা পাড়ার লোক, গ্রাম প্রতিবেশী এসে লিবিয়ে দিয়েছি জল মেশিন নিয়ে। দমকল এসেছিল না? দমকল এসেছিল, কিন্তু দমকলে কোনো কাজে লাগেনি। তার আগে আমরা সব লিবিয়ে ফেলেছি। আপনার নাম কি? আমার নাম প্রহ্লাদ নস্কর। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। एक फोन आया और बैंक से गायब हो गए 5 लाख रुपए।
एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए हुगली के प्रफुल्ल चकी रोड हिंद मोटर के निवासी तपन सेन गुप्ता को फोन किया। उनके बैंक में 2 लाख रुपए जमा थे और एक फिक्स डिपॉजिट 3 लाख रुपए थे। एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और खुद को एक्सिस बैंक का अधिकारी बताया। फिर उससे व्हाट्सएप पर OTP और KYC भेजने को कहा। जैसे ही उन्होंने फोन पर बात करने वाले शख्स के पैन कार्ड नंबर बताया, तुरंत ही बैंक से 5 लाख रुपए गायब हो गए। अब 76 साल के तपन सेन गुप्ता और उनकी 64 साल की पत्नी गौरी सेन गुप्ता आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं। दंपति ने बताया कि उनका इकलौता बेटा उन्हें नहीं देखता है। बैंक में जो जमा पूंजी थी गायब हो चुकी है। ऐसे में उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तपन सेन गुप्ता सेवानिवृत्त होने के 15 साल पहले बोकारो स्टील में सुपरवाइजर थे। আমাদের একটা ফোন আসে পরে আপনার বলে আপনার বন্ধ হয়ে গেছে, KYCর জন্য আপনার অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমি বললাম তাহলে কী করতে হবে, বলে আপনি তাহলে এগুলো পাঠান, প্যান কার্ড, আধার কার্ড এগুলো পাঠান। আমি যে ওগুলো পাঠাবো না, আমি নিজেই যাচ্ছি ব্যাংকে আপনি কোথায় বসছেন বলুন, আমি ওখানে গিয়ে দেখা করবো, আর না যা হ্যাঁ করবো। আমি ওখানে পৌঁছচ্ছি 11টার ভিতরে। বললো ঠিক আছে, আপনি 11টার ভিতরে পৌঁছন। এতটুকু ওর সঙ্গে কথা হয়েছে। তারপরে আমি যখন ব্যাংকে গেছি, ব্যাংকে গিয়ে দেখেছি আমাকে সব হ্যাক হয়ে গেছে, নিয়ে নিয়েছে। আর আমার সবথেকে বড় হচ্ছে, আমার ওগুলো তো লিকুইড ছিল। আমি 2 লাখ টাকাটা ভাঙিয়েছিলাম 2 তারিখে, কিন্তু 4 তারিখে আমার কাছে তখনও পর্যন্ত এখনও আছে আমার কাছে ওই 3 লাখ টাকার ফিক্সড কাগজটা। সেইটা কী করে টাকাটা ওরা তুলে দেয় MIS এটার জন্যে। ওটার থেকে আমাকে প্রতি মাসে MIS দিত 1800 টাকা, কিন্তু ওই MIS-এর টাকাটা ওরা তুলে ফেলল। টোটাল কত লাখ টাকা প্রতারণা হয়েছে? ওটা টোটাল 5 লাখ টাকা। তারপরে আপনার কাছে আর কল আসে? আর কল আসে না। কি পরিচয় দেওয়া হয় কল করে? বলেছিল আমি অ্যাক্সিস ব্যাংক থেকে বলছি, আমার নাম সুদীপ্ত ব্যানার্জি। হ্যাঁ, আপনার এইগুলো সব আপনাকে 5 তারিখে কল করা হয়েছে। আমি 5 তারিখ বলছি না, গত মাসে 5 তারিখে কল করা হয়েছিল আপনাকে দেওয়ার জন্য, আপনি দেননি, সেই জন্য আপনার বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা যদি চালু করতে হয় আপনার অ্যাকাউন্টটা, তাহলে আমার মনে ভয় ছিল যে ওর টাকাটা যদি আটকে যায়। সেই জন্য আমি বললাম যে ঠিক আছে, আমি আসছি, সব কাগজপত্র নিয়ে আমি আসছি, তারপরে আমি দেখব। তারপরে আপনি ফোন করে কিছু শেয়ার করেছিলেন? তারপরে আমি ফোন করেছিলাম, ও শেয়ার করেছিল, বলেছিল। তারপরে ও ফোন করে আমাকে জেনেছিল যে আমি তখন ওখানে গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম পুরো সব অ্যাকাউন্টগুলো। না, আপনি কিছু নম্বর বা প্যান কার্ড বা কিছু শেয়ার করেছিলেন? আধার কার্ড? না, আলাদা করে কোনো কিছু শেয়ার করিনি। হ্যাঁ, এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি আমার যা টাকাটা আমাদের এই বুড়ো বয়সে, মানে আমার 75-77 বছর বয়স হচ্ছে, এখন এই বয়সে আমি কোথায় পয়সা পাবো আর কোথায় কী করবো? এখন খাবার পয়সা নেই। আজকে চেয়ে আনছি, কালকে চেয়ে এনে খাচ্ছি, এই খাওয়া দাওয়াই চলছে। এগুলো পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন? পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ আমি কী বলে কোন্নগর ফাঁড়িতে গিয়ে কমপ্লেন করেছিলাম, ওখানে FIR করেছি, এবং ব্যাংকেও বলেছি। ব্যাংক বলেছি আমি কিছু করতে পারবো না, আপনি গিয়ে এতে করুন সাইবার ক্যাফে চুচুড়োতে, সাইবার ক্যাফে ওইতে চুচুড়োতে। তো চুচুড়োতে গিয়েও আমি ওটা পুরো কপি মানে FIR। আমাকে এখন এই যে এইরকম যদি কোনো একটা চাকরি কাজ কিংবা কোনো কিছু আমরা যদি 5-6 হাজার টাকা মতো পাই তো ভালো, আর নাহলে আমি এই মাসটা আমরা হয়তো চালাতে পারবো, তারপরে মাস থেকে আমাদের সুইসাইড ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আর আমি সবার কাছ থেকে আপিল করবো যে আমাকে কমসে কম একটা বিষের বন্দোবস্ত করে দিতে। যদি পয়সা দিতে পারে না, আমি যদি চাকরিও না দিতে পারে, তাহলে আমাকে যেন বিষের বন্দোবস্ত করে দেয়। এবং আপনার ফোন নাম্বার বা কিছু পাওয়া যাবে? আমার ফোন নম্বর হচ্ছে 9831339596। এই নম্বরে আমাকে একটা কোনো বিষের ওষুধের দাম লিখে দিলে আমি ওষুধটা বন্দোবস্ত করে। আপনাকে কেউ কাজ দিলে কাজও করতে রাজি আছেন, তাই তো? যদি আমাকে কেউ কাজ দেয় তো খুব ভালো কথা, তাহলে আমি বেঁচে গেলাম দুজন। আর যদি কাজ না দেয় তাহলে তো দুজনকেই মরতে হবে। আমরা চেষ্টা করবো সেই জন্য মরতে, হয়তো গঙ্গায় যেতে হবে, নয়তো আমাকে রেল লাইনে যেতে হবে। দুটোর মধ্যে একটা কিছু করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম তপন কুমার সেনগুপ্ত এবং আমার মিসেসের নাম গৌরী সেনগুপ্ত। আমার আত্মহত্যা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার 5 লাখ টাকা ব্যাংক থেকে ফ্রড হয়ে গেছে। কবে হয়েছে? 4 তারিখে। কিভাবে হয়েছে? কোনো কল বা কিছু এসেছিল? একটা কল এসেছিল ব্যাংক থেকে
বলে আমি অ্যাক্সিস ব্যাংক থেকে বলছি, সুদীপ্ত ব্যানার্জি। সেই নাম্বারের বা সেই লোকের অস্তিত্ব পেয়েছেন অ্যাক্সিস ব্যাংকে? না। তারপরে কি হলো? তারপর ব্যাংকে গেছে ও, হ্যাঁ, ব্যাংকে গিয়ে দেখছে আমাদের সব পয়সা শেষ করে ফেলেছে ওরা। অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ। কোথায় অভিযোগ করেছেন? ব্যাংকে, আর থানায় জিডি করেছে, করা হয়েছে। এখন কি চাইছেন আপনারা? ওটা পয়সাটার ফেরত, না হয়তো আমাদের আত্মহত্যা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। प्राथमिक टेट अभ्यर्थियों ने अदालत की अनुमति से सॉल्ट लेक के करुणामयी बस स्टैंड संलग्न वीडियोकॉन मैदान के सामने गुरुवार से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो कि 4 फरवरी तक चलेगी। उच्च प्राथमिक या 2017 डीएलएड से वंचित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी कई महीनों से कोलकाता के शहीद मीनार में मंतगिनी हाजरा की प्रतिमा के नीचे धरना पर बैठे हैं। साल 2022 टेट पास नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अब तक केवल हाजरा मोड़ अभियान या मध्य कोलकाता में जुलूसों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने के मध्य में घोषणा की थी कि इस बार भी वे नौकरियां की मांग को लेकर स्थायी धरना देंगे और वहीं रहेंगे। उन्होंने पुलिस से सॉल्ट लेक में विकास भवन के पास एक जगह पर धरना देने की लिखित अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उन्हें 1 फरवरी से 4 फरवरी तक इसी जगह पर धरने पर बैठने की इजाजत दी है। उन्हें कोर्ट से 1 फरवरी से 4 फरवरी तक दोपहर 1 बजे तक यहां बैठने की इजाजत है। आज प्रदर्शनकारियों ने करुणामयी बस टर्मिनल से जुलूस निकाला और धरना स्थल पर आए। हालांकि इस बीच माध्यमिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। उन्होंने परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया है कि कल से परीक्षा के दौरान वह माइकिंग या नारेबाजी नहीं करेंगे। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का मामला सुलझ गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 50,000 पद खाली है। साथ ही उन्हें साक्षात्कार या नियुक्ति पात्र हाथ में क्यों नहीं मिल रहा है। उनका विरोध विकास भवन का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। সাংবাদিক বৈঠকের আজকে 1 বছর 1 মাস হতে গেল, আমরা কিন্তু ইনফরমেশন পাইনি। পর্ষদ বারে বারে বলছে 50,000 শূন্যপদ আছে, কিন্তু আইনি জটিলতায় দিতে পারছি না। কিন্তু গতকাল আইনি জটিলতা কিন্তু কেটে গিয়ে পুরনো টেট পাসদের মানে ইন্টারভিউ এবং পুরনো টেট পাসদের যে মেরিট লিস্ট দিয়েছেন দিয়ে বিচারপতির কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে আমরা এই পথে বসলাম। 1 থেকে 4 তারিখ আমাদের ধর্ণা চলবে। একটাই দাবি, 50,000 ভ্যাকান্সি সহ 2022 প্রাথমিক টেটদের ইন্টারভিউ লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। নোটিশ চাই, নোটিশ চাই। দেখুন, আমরা আন্দোলন করতে চাই না, আমরা পথে বসতে চাই। উনি বঞ্চিত, তাই উনি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ধর্নায় বসছেন, কিন্তু ওনার রাজ্যে আমরা ওনার কাছে বঞ্চিত। উনি আমাদেরকে, রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদেরকে বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে। আমরা 1 বছর ধরে টেট পাস করে বসে রয়েছি, কোনো ইন্টারভিউ নোটিশ পাইনি। আমরা যেভাবে বঞ্চিত হয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, আপনি আমাদেরকে আমাদের ন্যূনতম 50,000 শূন্যপদ দিয়ে আমাদেরকে এই বেকারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন, আমাদের ইন্টারভিউ নোটিশটা দিন। আপনার নাম? আমার নাম পার্থজিৎ বণিক, আমি 2022-এর প্রাথমিক টেট পাস। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। अंडाल थाना क्षेत्र के काजुड़ा मोड़ निवासी कविता देवी के साथ मारपीट के मामले में अंडाल थाना पहुंची अग्निमित्रा पाल। 27 जनवरी को कविता महतो और ममता सिंह के बीच उधारी पैसे की लेन देन को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें कविता महतो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ममता सिंह के खिलाफ FIR दर्ज भी कराई थी, लेकिन ममता ने बेल लेकर बाहर आ गई। वहीं इस मामले की जानकारी के लिए आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल अंडाल थाना पहुंची और अंडाल थाना की प्रभारी तन्मय राय से बातचीत कर इस मामले की जानकारी ली। उन्होंने मीडिया को बयान देते वक्त अंडाल थाने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तन्मय राय ने अपना काम बखूबी किया है, क्योंकि मैं इस मामले में उनसे फ़ोन में बात की थी। उन्होंने शिकायत दर्ज भी किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस गलत काम करती है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन जहां पुलिस अच्छा काम करेगी तो मैं पुलिस की प्रशंसा भी करूंगी। রাজনৈতিক ওইভাবে বলবো না যে যেখানে পুলিশ কাজ করে না সেখানে বলি পুলিশ কাজ করে না, কিন্তু এখানে আমি কলকাতা থেকে তন্ময়বাবুকে বলেছিলাম। এর আগেও আপনি জানেন যে একটি নাবালিকা মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল এবং সেটা নিয়ে আমরা যেহেতু ধরা হয়নি, আমরা অবরোধ করেছিলাম, থানা ঘেরাও করেছিলাম এবং উইদিন 24 আওয়ার্স এই পুলিশ থানা সেই দুটি ছেলেকে অ্যারেস্ট করে এবং তারা এখন হাজতে আছে। তো এটা বলবো না, যদি অ্যারেস্ট না করতো তাহলে বলতাম। অ্যারেস্ট করেছে
আন্দোলন করার পরেই বলুন, কিন্তু করেছে। এই বিষয়টাতে নিয়েও যখনই আমি ফোন করেছি তন্ময়বাবুকে, উনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদের এফআইআর নিয়েছে। সুতরাং এফআইআর নিয়েছে, ও বেল দিয়ে নিয়েছে কোর্ট থেকে, তো সেখানে তো আলাদা করে কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের অসভ্যতামি সমাজে চলবে না, সেটা তুমি যে দলই করতে পারো, কিন্তু পাড়ার মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি, অবৈধ সম্পর্ক রাখা, তেলের কড়াই উল্টে দিচ্ছে, খামচে দিচ্ছে, আমরা জঙ্গলে বাস করছি না। সুতরাং আমি ওনাকে বলেছি তন্ময়বাবুকে এই বিষয়টি দেখে নিন, দরকার হলে ওনাকে থানায় ডেকে পাঠান। এই ধরনের ইনডিসিপ্লিন কিন্তু সমাজে আমরা করতে দেব না। সমাজকে আমরা সমাজের রক্ষাকর্তা, আমরা সমাজকে ভালো করতে চাই। খারাপের দিকে এমনিই যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, এর থেকে আর খারাপ আর করতে চাই না। যতটুকু হাতের মধ্যে আছে সেটা যেন ঠিকঠাক থাকে, আর এটা আমাদের এলাকা। সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে আমি ওনাকে বলেছি, উনি বললেন দেখছেন। পাবে কে কে ওই মেয়েটা? কোন মেয়েটা? ও পাশে থাকে, কি নাম? তো এই মমতা সিং। আচ্ছা, পাবে। তো আমি বললাম এখন আমার পয়সা নাই, এখন দিব না। বলে চপ দাও, ধার দাও। বলে ধার এখন বনি বাটা হয় নাই, এখন দিব না। এই জায়গাটা গালি গুপ্তা করতে লাগালো, আমাকে মারতে লাগালো। আমি ঘরে ছিলাম না, কাজে ছিলাম। আর এই কাজে থেকে আসি দেখছি পুরা মুক্ত হওয়া। কি মনে হচ্ছে কেন মারলো কেন? কি ওই তো কি রাগ? কোন রাগ ছিল? পুরো রাগ হবে ওদের মানে ওই ছোটো কাজ হলে। মমতা কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে কি? এইটাও বলতে পারবো না। থানায় কমপ্লেন করেছিলেন? ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? অ্যারেস্ট করা হয় না, অ্যারেস্ট করা হয় না। রাত্রে পুলিশ গেছিল, বলছে ঘরে নাই। তুমি কি চাইছো? ওই যা বলেছে তোমাদের হইতে চাই। তোমার নাম কি? परमान महतो। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के तकरीबन 150 हॉकरों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज ये बहुत खुशी की बात है कि आसनसोल जो रेलवे स्टेशन है या आसनसोल डिवीजन के अंदर हमारे जो हॉकर भाई थे, जो लोग पहले तृणमूल कांग्रेस के यूनियन के साथ जुड़े हुए थे, उसमें से करीब 150 हॉकर भाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अंगीकार करके आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को थामा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करने का निश्चय किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो बृहद परिवार है उसमें उनका स्वागत करता हूं और गौरव गुप्ता जो उस इलाके के काउंसलर हैं उनको और राम बाबू सिंह बंटी, उनको दो लोगों को अपनी ओर से मैं जिम्मेदारी देता हूं कि ये दो लोग मेरे प्रतिनिधि के रूप में उनके कमेटी में रहें, प्रेसिडेंट और वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में, और बाकी जनरल सेक्रेटरी और मेंबर जो हैं हमारे हॉकर भाई वो लोग आपस में रहेंगे और आने वाले एक सप्ताह के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो हॉकर भाई जुड़े हैं इनको लेकर इनका एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हम लोग देवाशीष भवन में कहीं करेंगे और उसी दिन जिस दिन हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी दिन इनकी जो समस्याएं हैं, रोज इनके जीवन में जो समस्याएं घटती हैं, जिसके कारण इनका ज़िंदगी कभी कभी बहुत तकलीफदेह हो जाता है, परेशानी आ जाती है, घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, इसका कैसे समाधान निकाला जाए, इसके लिए हम लोग माननीय DRM साहब जो है उनसे हम लोग समय लेकर और हॉकर भाइयों को लेकर कॉन्फ्रेंस के दिन ही हम लोग समय ले लेंगे कि किस दिन वो समय देते हैं, उस दिन चल के हम लोग बात करेंगे और आने वाले दिन में एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो लोग रेलवे के लिए खतरा हैं, जो लोग जनता के लिए खतरा हैं, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग जनता के हित में काम करना चाहते हैं, अपना परिवार चलाते हुए अपना भरण पोषण करना चाहते हैं, उनके साथ कोई जाति न हो, ऐसा रास्ता निकालने का अनुरोध हम लोग उस दिन DRM साहब से करेंगे। मैं सारे जो हॉकर भाई हैं, जो लोग 150 करीब आज यहाँ आए हैं, आने वाले दिन में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ और आने वाले दिनों में गौरव काउंसलर और राम बाबू सिंह इन दो लोगों से निवेदन करूँगा कि हॉकर भाइयों को लेकर उनकी रोज़ की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए आने वाले दिनों में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज
लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। पश्चिम बंगाल आसनसोल 12वीं विधानसभा के सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी क्षेत्र स्थित श्री राधे कॉम्प्लेक्स में बने नए फ्लैट ब्लॉक सी में बिजली की आपूर्ति चोरी करने की शिकायत WBSCDCL के डिविजनल मैनेजर को दी गई है, लेकिन डिविजनल मैनेजर की अनुपस्थिति के कारण शिकायत पत्र उनके PA को दे दी गई है और उन्होंने शिकायतकर्ता को गुरुवार को आने को कहा है। शिकायतकर्ता के दास ने बताया कि उन्होंने फ्लैट के प्रमोटर रमेश कुमार पांडे से 1 साल पहले फ्लैट खरीदी थी। फ्लैट खरीदते समय रमेश कुमार पांडे ने कहा था कि फ्लैट में सभी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फ्लैट में आने के बाद उन्हें पता चला कि फ्लैट अधूरी है और फ्लैट में काफ़ी काम होना बाकी है, जिसको लेकर काफ़ी बार रमेश कुमार पांडे से शिकायत की, लेकिन वो बात को हमेशा टालते रहे। मजबूरन मामले की शिकायत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC हेडक्वार्टर के साथ WBSCDCL के डिविजनल मैनेजर को करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत ऑनलाइन भी की गई है और इसके साथ कंज्यूमर कोर्ट में भी मामला करेंगे। वही शिकायत होने के महज कुछ घंटों में ही रूपनारायणपुर बिजली विभाग के अधिकारी फ्लैट में पहुंचकर बिजली काट दी है और उस दौरान फ्लैट में प्रमोटर रमेश कुमार पांडे उनके साथ मौजूद रहे। इससे यह पता चलता है कि इस खेल में रूपनारायणपुर बिजली विभाग के कुछ अधिकारी के साथ प्रमोटर का सांठगांठ है। इस पर डिविजनल मैनेजर की अनुपस्थिति के कारण उनकी प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकी है। रूपनारायणपुर में बने श्री राधे कॉम्प्लेक्स के प्रमोटर रमेश कुमार द्वारा क्षेत्र में कई फ्लैट बनाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रमोटर रमेश कुमार पांडेय का सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं के संग सांठगांठ है, जिसका फायदा वह लेते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके द्वारा बनाए गए फ्लैट में सुरक्षा के सभी नियमों को ताक में रखकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं। श्री राधे कॉम्प्लेक्स में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पार्किंग नियम में दखल रखरखाव के नाम पर अधूरे फ्लैट में रहने वालों से वसूली भी की जाती है। फ्लैट में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। सीढ़ियों में रेलिंग नहीं होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। फ्लैट में फायर सुरक्षा की भी कोई उपकरण नहीं है। अधूरे फ्लैट में लगातार हो रहे काम के कारण धूल के कण हमेशा उड़ते रहने के कारण लोगों को सांस सहित अनेक तरह की असुविधा हो रही है। वहां रहने वाले अधिकतर लोग अवकाश प्राप्त कर्मी से जो बुजुर्ग होने के कारण इस समस्या पर आवाज उठाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रमेश कुमार पांडे द्वारा बनाया गया एक अन्य फ्लैट में इसी तरह की कमी होने के बावजूद बेच दिया गया, जहां एक छोटे बच्चे की गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन अपनी पहुंच के कारण ये समाचार पूरी तरह दब गई। प्रमोटर रमेश कुमार पांडे से इस विषय पर बात करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अधूरे फ्लैट बेचे हैं क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी और उनके कहने पर मैंने फ्लैट बेच दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लैट के लिए अभी तक बिजली विभाग में अप्लाई नहीं किया है और 2-4 दिनों में वो अप्लाई करेंगे। उनसे फ्लैट में लोगों की बिजली आपूर्ति के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पुराने फ्लैट से बिजली आपूर्ति की है। वही फ्लैट में लगे मीटर के बारे में पूछने पर उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लैट बेचकर भूल कर दी है और जो परेशानी उन्हें हो रही है इसका कारण कृष्णेंदु दास से है, जिससे उन्होंने फ्लैट बेच दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लैट बेचकर भूल कर दी है और जो परेशानी उन्हें हो रही है इसका कारण कृष्णेंदु दास है, जिसे उन्होंने फ्लैट बेचा है। उन्होंने उनकी शिकायत DC हेडक्वार्टर से की गई है और पूछताछ के लिए रूपनारायणपुर फाड़ी में बुलाया गया था। इलेक्ट्रिक ऑफिसे কেন? ইলেকট্রিক অফিসে এসেছি কারণ কি আমি রূপনারায়ণপুরে সেই রাধে কমপ্লেক্সের বাসিন্দা, আমি ওখানে থাকি। তো আমাদের থাকা হয়ে গেল 1 বছর ওখানে। তো প্রমোটার যিনি আছেন উনি এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে লাইট, ট্রান্সফর্মার, ইলেকট্রিসিটি, লিফট এগুলো প্রোভাইড করে দেয়নি এবং উনি
কমিটমেন্ট করছে মৌখিক, আমি ওনাকে লিখিতভাবে অনেকবার জানিয়েছি, উনি এই সম্বন্ধে কোনো স্টেপ নেয়নি। এবং বারবার আমি যেহেতু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি এবং এটা নিয়ে আমি বারবার উদ্যোগ হচ্ছি যে এটা করতে হবে, কারণ কি আমরা পুরো পয়সা পেমেন্ট করে দিয়েছি ওনাকে, উনি আমার উপরে ইন্টেনশনালি মানসিকভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করছে। এর জন্য উনি আশেপাশে লোককেও ইউজ করছে, ওই জন্য আমাদের ফ্যামিলিও খুব ডিপ্রেসড। হ্যাঁ, তো আমি ডিসি সাহেবকেও জানিয়েছি, আমাদের রূপনারায়ণপুরে অফিসার ইনচার্জ যিনি আছেন পিএসএ ম্যাডাম, উনিও আশ্বাসন দিয়েছেন। আর আজকে আমাদের যা প্রবলেমস ইস্যুস, আমাদের তার ওয়্যারিং ইলেকট্রিসিটির যা সিস্টেমস আছে সব মেস আপ হয়ে আছে, কোনো সময় বিপদ হতে পারে। এবং লাইনটা আমাদের মনে হয় বেআইনিভাবে দেওয়া হচ্ছে। তো আমি জানিয়েছি ওনাকে, ওনার কমপ্লেন ডিভিশনাল ম্যানেজারকে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো এবার দেখা যাক উনি কী করছে। আপনার বাড়িতে লাইন নেই, পড়াশোনা বাচ্চাদের কিংবা সংসার করতে অসুবিধা হয় না? রাত্রিবেলায় আমাদের একটা সিস্টেম হচ্ছে যে আমারই পার্সোনালি লাইন কাট আউট হয়ে যাচ্ছে, ইন্টেনশনালি এইগুলো আমাদের মেন্টালি হ্যারাস করা হচ্ছে এবং এর জন্য আমার ছেলের পরীক্ষাও আছে, হ্যারাসও হচ্ছে এবং আমরা এই জিনিসটাকে মেন্টালিভাবে বহুত হ্যারাস ফিল করছি। হ্যাঁ, তো এটা আমরা জানিয়েছি, রূপনারায়ণপুরেও জানিয়েছি, যিনি আছেন অফিসার ইনচার্জ ডিসি সাহেবকে বলেছি, দেখি ওনারাও কী করবে। ওনারা আশ্বাসন দিয়েছেন ওনারা এটা কোনো স্টাফ নেই। কী করে পেয়েছেন লাইনটা? সে তো প্রমোটার, দেখুন আমাদের তো সব লেখাই আছে ওর মধ্যে যে মিটার সাপ্লাই দিয়ে লাইন দেবে। এবার প্রমোটার যেরকমভাবে দিচ্ছে আমাদেরকে সেরকমভাবে চলতে হলে, বেশি কিছু বললে উনি আমাদেরকে মেন্টালি টর্চার করছে এবং ওনার পাওয়ারফুল রিসোর্সেস আছে, ওনাদের নামও বলছে। যাই হোক, কেউ কোনো জায়গা থেকে ফোন করেনি আমাদেরকে, ঠিক আছে না? তো ওই জন্য আমি তাদের নামও নেব না, তাদের কিছু বলবও না। হ্যাঁ, তো আশা করি যে সবাই মিলে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এটা একটা সমাধান করে আমাদের ন্যায্য বিচার করে দিই। আপনি যেখানে থাকেন সেই ফ্ল্যাটের নামটা কি আর প্রমোটারের নামটা কি? আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকি তার নাম হচ্ছে শ্রী রাধে কমপ্লেক্স, রূপনারায়ণপুর স্টেশন রোড, ব্লক সি। প্রমোটারের নাম হচ্ছে রমেশ কুমার পান্ডে। তার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে আপনার? কথা আমি তো ওনাকে বহুবার মেল করেছি, মেলের কপি আমি তো শেয়ারও করেছি, আর আপনাদেরকেও দিয়ে দেবো মেলের কপি, হার্ড কপি। এবং উনি কোনো রেসপন্স করেন না, উনি জিনিসগুলোকে ক্যাজুয়ালি নিয়ে নেন। কারণ আপনি যে থাকেন ওখানে আপনার কিছু মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট করা হয়েছে? আপনার বাড়ির সামনে কিছু, বাড়ির সামনে আমার জল ফেলে দেওয়া হয়, আমার বাড়ির সামনে লোক এসে দরজার হাত দিয়ে ঠকঠক করে চলে যায় রাত্রেবেলায়। হ্যাঁ, তো আমার সিসিটিভি ফুটেজও আছে, সেগুলো আমি আমাদের রূপনারায়ণপুরে অফিসার ইনচার্জ ওনাকে শেয়ার করেছি, দেখিয়েছি এবং আপনাদেরকেও দিয়ে দেবো আপনাদের সুবিধার্থে, এবং এটা আমি ডিসি সাহেবকেও জানাবো। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণেন্দু দাস, অ্যাজ এ বিজনেসম্যান। इसके पहले दिया था मैंने, हाँ लाइन से दिया था, लेकिन क्या है ना, हम लोग को जैसे एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में आप नहीं दे सकते, समझे कि नहीं? तो इसका पहले लाइन से कैसे दिए थे? ऐसे तो दिया नहीं जाता है। नहीं ऐसे सुनिए, क्या है ना कि हम लोग देते थे, लाइन से देते थे, लेकिन क्या दूसरा बिल्डिंग में नहीं दे सकते हम लोग ट्रांसफार्मर का 2.5 महीना हो गया अप्लाई किए हुए, अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा, आज कल परसों आ सकता है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या अभी नहीं, सप्लाई का कमी है? नहीं इन लोग का नहीं है, इन लोग तो भेजते हैं, रीजनल ऑफिस भेजते हैं ना, आसनसोल ऑफिस, वहाँ से फिर 2 ऑफिस है, उसके बाद वहाँ से आएगा। आ सकता है, आजकल में हमको बोलते हैं आ जाएगा। इन लोग को मैं बोलता हूँ कि कब आएगा नहीं आएगा, आरोप जो लग रहा है कि बिजली का लाइन जो आप दे रहे हैं, ये आरोप आज का लगा हुआ है कि पहले का लगा हुआ है, मैं ये जानता हूँ। अभी तो ये बता रहे हैं कि अभी डीजी से चल रहा है। हाँ डीजी से, देखिए आज 10 दिन से डीजी से मेरा चल रहा है। लेकिन कोई आदमी आता है तब सुनिए, सब तो आदमी जो आदमी आ रहा है कोई क्वार्टर में रहता है, केवल 3-4 आदमी परमानेंट आदमी, नहीं तो सब रेलवे वाले जाते हैं आते हैं, ड्यूटी वहाँ से करते हैं। सैटरडे संडे हुआ यहाँ आ गए, फिर चले गए, उनका अपना आप ये है।
नहीं तो आप कहते हैं कि जो दे रहे हैं तो हम लोग के लिए उसके लिए क्या कहते हैं दिया गया था ये जो चीज़ क्या नाम है कि हमने कुछ मेरा मिस्टेक था, समझे कि नहीं, उसके कारण से जो फाइन था दे दिए कर। उसके कारण बिजली दर का फाइन किया है? हाँ कर दिया है, दे दिए, पेमेंट हो गया है, सब हो गया, सब क्लियर हो गया। दूसरा इन लोगों का आरोप है जो जो सुविधा देने का था वो तो सब सुविधा नहीं मिला, 1 साल हो गया है। 1 साल बताता हूँ, ये धोखे हैं। अप्रैल इन्होंने कहीं भाड़ा में रहते थे, कृष्णेंदु जी कहीं भाड़ा में, हमको हमारे पीछे पड़े थे। हम बोले देखो भाई ये सब कंप्लीट नहीं है। जब गृह प्रवेश किए हैं इन्होंने देखा है चीज़ को, तो हमको बोल दिया अंडर कंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट में लिखा अंडर कंस्ट्रक्शन है। बोला कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जो आदमी को आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। কিন্তু জিএসটির জন্য একটা বড় একটা উনি উপলব্ধি বলেছেন কি ট্যাক্স পেয়ার্স বেস জিএসটি প্লাস ট্যাক্স লাস্ট 5-7 বছরের মধ্যে ডাবল হয়ে গেছে। কোথায় আমরা 2007-8-এ 85,000 শিল্পপতিদের দিকে আমি বলবো যে এই বাজেটে অনেকগুলি দিক আছে যেগুলো বাণিজ্যকে সাহায্য করবে। এই বাজেটে ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্পেন্ডিং যেটা বলা হয়েছে, পোর্ট কানেক্টিভিটির কথা বলা হয়েছে, এয়ার কানেক্টিভিটির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো বাণিজ্যকে ডেফিনেটলি সাহায্য করবে। আরেকটা দিক হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের বেশ কিছু পলিসি বলা হয়েছে, ফোকাস আছে বাজেটে। আপনি দেখবেন শুধু স্কিম নয়, আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে স্টার্টআপের দিকে বড় ফোকাস আছে। কেউ যদি কোনো ইনোভেশন করতে চায় সেই ইনোভেশনের জন্য তাকে কীভাবে আর্থিক সাহায্য দিতে পারা যায় সেই দিকে ফোকাস আছে। সুতরাং ওভারঅল আমার মনে হয় যে স্বনির্ভর প্রকল্প যেগুলো বা স্বনির্ভরতার দিকে বাজেটটা ফোকাস করেছে। সুতরাং যারা নিজেরা কিছু করতে চায় সেই ধরনের লোকেরা এই বাজেটে যথেষ্ট সুবিধা পাবে। অনেক কিছু রয়েছে, যেরকম ধরুন এই যে পোর্ট কানেক্টিভিটি বা রেল কানেক্টিভিটি, ফ্রেট করিডোরগুলো বানানো হবে, তাতে এমএসএমইদের প্রচণ্ড সুবিধা হবে। এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্পেন্ডিং যেটা হয় সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্পেন্ডিংটায় এমএসএমইরা দেখতে পাচ্ছি না, এক্সেপ্ট যে ওই স্কিমগুলো একটু অন্য এদিক ওদিক করে হয়তো বৃদ্ধি, কোথাও স্কিমটা বৃদ্ধি পাবে, কোথাও হয়তো বেশ ওই যেটা এরাও বলেছেন এরাও তাই, মহিলা, যুব, পিছিয়ে পড়া, এই তিনটি হচ্ছে পিলার। এই তিনটের জন্য যদি নতুন একটা স্কিম আসে আমি আশ্চর্য হব না। খুব ড্রামাটিক কিছু, নাটকীয় কিছু আমি আশা করছি। বলছি আপনি ওই যে কথাটা বললেন আমি ওটাই শুধু জানতে চাইছি। হ্যাঁ, বাট আপনি আসলে এই প্রশ্নটা আসে, অনেকে বলেন যে এটা তো একটা ইন্টারিম বাজেট, অর্থাৎ কয়েক মাসের জন্য বাজেট। এখানে কি মানুষ আশা করতে পারে যে ভোট আসছে অতএব একগুচ্ছ প্রকল্প অ্যানাউন্স করলাম? ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু এখন রাজনীতি বা অন্যান্য দিক থেকে অনেক ম্যাচিওর। অর্থাৎ আমি অজস্র স্কিম অ্যানাউন্স করলে প্রথমেই আমি চিন্তা করবো এগুলো হবে না ভোটের পরে, কিন্তু এইটা আমি মনে করি একটা যথেষ্ট ম্যাচিউরিটির পরিচয় যে আমি এই ইন্টারিম বাজেট বা এই স্বল্পকালীন বাজেটের ভোটের আগে আমি নতুন স্কিম হঠাৎ করে অ্যানাউন্স করব না। এটা আমি যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় বলে মনে করি, এবং মানুষ কিন্তু এইটা বলায় আরও বেশি আস্থা পাবেন। অন্য অনেক স্কিম অ্যানাউন্স করেননি এটা চেক, এটা আমি মনে করি। সর্বোপরি আজকের বাজেট এক কথায় কেমন? দেখুন, এটা তো গত 5 বছরের প্রতিফলন এই বাজেটে চলেছে। এটা ইন্টারিম বাজেট। গত 5 বছর এই সরকার যে যে জায়গায় জোর দিয়েছেন এই বাজেটে সেই কথাগুলোই বলা আছে। নতুন স্কিম অ্যানাউন্স করেন, সুতরাং এই বাজেটে ওই স্কিমগুলোই কন্টিনিউ হবে, এটা বারবার বলা হয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে ওই স্কিমগুলো মানুষ খুব সদর্থকভাবে দেখবে। এর বেশি কিন্তু এই বাজেট থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি। তোকে নিয়ে ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भूमि बेदखली संरक्षण समिति का आंदोलन एक बार फिर से उठा। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 37 के DTPS कॉलोनी झुग्गी बस्ती के सामने सरकारी फैक्ट्री के विस्तार का काम चल रहा था। कंक्रीट की दीवार का काम चल रहा था, कंक्रीट के पिलर देने का काम भी चल रहा था। झुग्गीवासी पुनर्वास की मांग को लेकर सरकारी दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। व्यापक तनाव से निपटने के लिए दुर्गापुर थाने का एक पुलिस बल मौके पर मौजूद है।
पुलिस से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आंदोलनकारियों ने शिकायत की, अगर पुनर्वास के बिना राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों को बेदखल कर दिया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा तो वे कहां जाएंगे। हालांकि दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। राज्य और केंद्र सरकारें भी है, उनके पुनर्वास के बारे में नहीं सोच रहे। जब तक उन्हें पुनर्वास नहीं दिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें विस्तार के लिए दीवार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि पुलिस के आश्वासन पर आंदोलन शुरू हुआ। সরে যান, আপনি ছোটেন একটু। এইটা নাও, এইটা নাও। কি বলছেন ওনারা? ওনারা কিছু বলছে না, শুধু পাঁচিল দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা বারণ করেছেন? পাঁচিলের ব্যাপারে আমরা সবাই মিলে বারণ করেছি। আমরা যে সরছি সেই আবার পাঁচিল দিতে আরম্ভ করছে সবাই মিলে। কি বলছেন তখন? তারপর যখন বলছেন কিছু বলছে না, বলছে পাঁচিল দিতে দাও, তোমাদেরকে ব্যবস্থা হবে, পাঁচিল দিতে দাও। আজকে কি করলেন? আজকে কিছু বলে নাই, শুধু বলছে পাঁচিল দিতে দাও। কি নাম আপনার? কি নাম? চন্দ্রকান্ত বাদ্যকর। চন্দ্রকান্ত বাদ্যকর। আটকাচ্ছে, আমাদের আটকানো হচ্ছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি পুনর্বাসন। পুনর্বাসন ছাড়া আমাদের কিছু চাই না। আমরা টাকা চাইনি, আমরা বড় বড় ফ্ল্যাট চাইনি। আজকে কি করলেন আপনারা? আমরা পাঁচিল ভাঙতে এসেছি, আমরা চলে যাচ্ছি, পাঁচিল শুরু করছে। আমরা গরিব মানুষ, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা কোথায় যাব? আমরা কাজ পেলে আমরা আসছি, আমরা সময় দিচ্ছি এখানে এসে পড়ে আমাদের মাথার উপর ছাদ চলে যাচ্ছে। আমরা কোথায় যাব? আমরা কোথায় থাকবো? আমাদের পুনর্বাসন না দিলে এই পাঁচিল বন্ধ করো। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম চিত্রা। চিত্রা কি? বাদ্যকর। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। गुरुवार की सुबह बांकुड़ा शहर के 7 नंबर वार्ड स्थित मोलदुबका इलाके से एक मृत अविकसित भ्रूण की बरामदगी से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की नजर जब नाले में पड़े मृत अविकसित भ्रूण पर पड़ी तो देखते ही देखते लोगों में इसे देखने की कौतूहलता जागने लगी। लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। स्थानीय लोगों का अनुमान के अनुसार ये लगभग 8 से 9 महीने की अविकसित भ्रूण है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अवैज्ञानिक तरीके से निजी तौर पर किए गए गर्भपात के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा इस क्षेत्र में इसे फेंक दिया गया है या फिर कहीं से नाले में पानी के बहाव से चला आया है। দেখছি যেখানে এরকম একটা বাচ্চা পড়ে রয়েছে, পোকা গাছ দিয়ে এসছে না জলে ভেসে এসছে। জলে তো ভেসে আসার সেরকম কিছু নেই এখানে, সেরকম জল তো নেই যে ভেসে আসবে। নিশ্চয়ই এটা কোনো বাইরে থেকে নিশ্চয়ই ফেলে গেছে। এটা বাইরে থেকে ফেলে গেছে? বাইরে থেকে হবে, তাছাড়া কোথা থেকে আসবে এটা? কোথায় পড়ে আছে? আমার এই তো সামনে বাড়ি, দুতলা বাড়ি রয়েছে, তার সামনে ড্রেনে পড়ে রয়েছে। কি মনে হয় এটা বাচ্চা কতদিনের বাচ্চা? ও হবে 6-8 মাসের হবে, সেরকম তাই তো বুঝাচ্ছে। এটা বেআইনি কাজ, এটা তো খারাপই করছে, খুব যেই করুক খারাপই করছে। পাড়ারে হোক বা বাইরে হোক, জিনিসটা তো খারাপ। এর বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে এরকমভাবে নষ্ট করা তো ঠিক নয়। পুরুষ না মহিলা বোঝা যাচ্ছে? সেটা তো বুঝতে পারছি না, এমনভাবে আসে সেটা কিছু বুঝেছে না। যেমন পুলিশ এসে সেটা যা ব্যবস্থা করা করুক, কি করা যায় এখন সেটা বলতে পারছি না তো। ও দিকে না দিকে না, এখন তো কিছু আসেনি তো। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি থানাতেই যা করা করুক পুলিশ এসে। আপনার নাম? আমার সঞ্জয় দে। বাচ্চাটা সকালে উঠে খবর পেলাম যে বাচ্চা ওখানে একটা পড়ে আছে। তো বাচ্চাটা এখনো জন্ম হয়নি, একদম পেটের বাচ্চা, মনে হচ্ছে 6-7 মাস তার বয়স হবে। তবে এটা কি আমাদের পাড়ার, এই পাড়ার কোনো মানে ইয়ে নেই, এটা বাইরে থেকে ফেলা হয়েছে। হ্যাঁ একদম একদম ভ্রূণ, বুঝলি তো, 6-7 মাসের ভ্রূণ একদম। কি মনে হচ্ছে কোনো মানে বেসরকারি কোনো করানো হয়েছে? এটা হতে পারে, মেবি হতে পারে কোনো একটা ইয়াতে
যে বেসরকারি কোনো জায়গায় করে এখানে রাত্রেবেলা ফেলে দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু এই পাড়ার কারুকার নয়, এটা একদম এই আর এই তো ড্রেনটাতে, এই তো সামনে ড্রেনটা আমাদের। হ্যাঁ, ভেসে আসার মতো পজিশন দেখছি না তো, কারণ ভেসে কি করে আসবে, ওটা তো একদম এখন, তাহলে এখনো ভেসে যেত। বৃষ্টিও তো হয়নি যে বৃষ্টির মধ্যে অনেকটা জল গড়িয়েছে, তা না, এখন যা জল যাচ্ছে কলের জল, ওইটুকু জলে ভাসার কোনো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তাহলে ওখানেই বসে আছে, ভোর থেকে যারা দেখেছে, এমনকি বেলা করে আমরা দেখলাম, সব ওখানেই পড়ে আছে, মানে এক ফোঁটা লড়াই না। বাজে মানে হচ্ছে মানে জঘন্য কাজ, মানে মানুষ করে না, অমানুষরাই করে। থানায় এখনো খবর দিয়েছে না জানি না, তো প্রেসকে আমি জানিয়েছিলাম, প্রেস এসছে, পুলিশ আসেনি। আপনারা কি চাইছেন? থানা আসুক, থানায় এসে তো কিছু ব্যবস্থা করুক, এটা তো কেউ, আমরা তো পাবলিক হাত দিতে পারবো না, এটা একমাত্র থানায় এসে যা কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে। আপনার নাম? विवेक दत्त। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के श्री सीताराम जी मंदिर से श्री श्याम निशान यात्रा श्री श्याम मंदिर नियामतपुर के लिए रवाना हुई। यह निशान यात्रा जामुड़िया आसनसोल से होते हुए नियामतपुर में श्याम मंदिर तक गई। इस दौरान इस निशान यात्रा का नेतृत्व दे रहे राजस्थान के सूरजगढ़ श्री श्याम मंदिर से पधारे हजारी माल जी सहित तमाम भक्तों का स्वागत रानीगंज के शिशु बागान मोड़ के समीप मॉर्निंग वर्कर ग्रुप द्वारा तथा नेताजी सुभाष रोड स्थित निर्माणाधीन श्री श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम बाल मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री श्याम बाल मंडल के अध्यक्ष पवन केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई साल से यह निशान यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सूरजगढ़ का प्रथम निशान खाटू धाम में श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ता है और पूरे साल रहता है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा 335 साल पुराना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रानीगंज के इस नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में 18 फरवरी से सलासर धाम से भजन मंडली आएगी और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। 19 तारीख को 1100 महिलाओं द्वारा श्री रानी सती दादी का मंगल पाठ होगा। 20 तारीख को अखंड ज्योति जलाई जाएगी। 21 तारीख को बाबा नगर परिक्रमा करेंगे और 22 तारीख को श्री श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बारे में सूरजगढ़ निवासी हजारी लाल जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। श्याम बाबा की कृपा से हर साल की भांति बाबा श्याम की ध्वज यात्रा जो रानीगंज से आसनसोल से नियामतपुर, बाबा के आसनसोल में एक ध्वज चढ़ाया जाएगा, दूसरा नियामतपुर में चढ़ाएगा। और ये यात्रा बड़े सौभाग्य से मिलती है और यहाँ के रानीगंज के सभी श्याम प्रेमियों के द्वारा यह आयोजन, विशाल आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर बाबा का ध्वज का, बाबा का रथ का जो स्वागत होता है, आरती होती है और यहाँ आने वाले श्याम भक्त सभी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। और मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा श्याम सब भक्त जो तेरे दर पे आए उनकी सभी की मनोकामना पूरी हो। जय बोल खाटू नरेश जी। सूरजगढ़ निशान बोले क्या उद्देश्य से किया जाता है? सूरजगढ़ निशान की बहुत पुरानी परंपरा है। जो खाटू धाम है वहाँ पर आज से 375 साल पहले मेरे परिवार ने बाबा श्याम के प्रथम ध्वज चढ़ाया था। और ध्वज चढ़ाने के बाद बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा श्याम हर फागुन मेले के अंदर ये ध्वज चढ़ता रहे। और मेरे परिवार पर बाबा की अपार कृपा है, इतनी साल होते हुए भी कोई प्रकार की बाधा मेरे परिवार में नहीं पैदा हुई। और फागुन महीने के अंदर सूरजगढ़ से फागुन सुदी छठ को चलता है और नौमी को खाटू पहुंचता है। 3 दिन खाटू में हमारी धर्मशाला में ध्वज रहता है। बारिश के दिन ठीक 11:15 बजे बाबा के चरणों में जाकर बाबा का मुकुट बनकर बाबा के ताज के ऊपर ये ध्वज लहराता है। ये कितना दिन का सफर रहेगा, ये जो ध्वजा ले जाइएगा सूरजगढ़ से? यहाँ से जो ये तो एक रोज का है। अच्छा, ये एक दिन का ही। मेरा नाम हजारी लाल इंदौरिया। शान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ शान में तू जाके देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, लगवा के देख ले, लगवा के देख ले, मोर
गाड़ी को झाड़ू तू लगवा कर देख। वहीं सूरजगढ़ से आए भजन गायक राजेश कजरा जी एवं अन्य भजन गायक श्याम भजनों से श्री श्याम सेवा का गुणगान कर रहे हैं। इसके पूर्व बुधवार संध्या श्री सीताराम जी मंदिर में भजनों का कार्यक्रम आयोजित की गई थी। श्री श्याम सेवा समिति के संयोजक विजय छावछरिया तथा अशोक तोदी ने बताया कि बीते 8 वर्षों से संस्था द्वारा यह निशान यात्रा रानीगंज से नियामतपुर स्थित श्री श्याम मंदिर तथा आसनसोल स्थित श्री श्याम मंदिर में अर्पित की जाती है। इस वर्ष भी सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया।